नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खी। घने कोहरे के कारण एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जीतू सिंह के स्मरण सभा के दौरान निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। मंदिर के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। दुर्गापुर स्टील प्लांट में श्रमिक की मौत से तनाव का माहौल बना। एथलेटिक्स क्लब की ओर से डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। रविवार सुबह घना कोहरा होने की वजह से टीबी हॉस्पिटल के समीप एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार वाहन चालक तथा खलासी घायल हो गया। घटना के बाद ड्राइवर तथा खलासी को महकुमा अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। स्वर्गीय जीतू सिंह के स्मरण में आसनसोल नगर निगम के 91 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित हल्दी फैक्ट्री रोड इलाके में समाज सेवी राजू सिंह के नेतृत्व में एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय जीतू सिंह के स्मरण में आसनसोल नगर निगम के 91 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित हल्दी फैक्ट्री रोड इलाके में समाज सेवी राजू सिंह के नेतृत्व में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले राजू सिंह द्वारा स्वर्गीय जीतू सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके उपरांत नेत्र जांच करने आए चिकित्सकों को फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया गया। शिविर में कुल 200 लोगों की जांच की जाएगी। इस मौके पर राजू सिंह के अलावा आलोक बोस, विपिन दास, मानस सिंह, राहुल सिंह, जयंतो दास, नवाब जाहिदी, शुभम कर सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। देखिए 91 में वो फ्री आई कैम चेकअप हो रहा है। ठीक है, स्वर्गीय जाटो सिंह यानी कि मेरे पिताजी का स्मृति में ये प्रोग्राम रखा गया है। हम लोग तो टारगेट है 200, लगता है कि उससे ज़्यादा हो जाएगा। आगे चल के हम लोग जल्द ही फ्री बॉडी चेकअप एक्टो हम लोग कैम्प रख रहे हैं और लगभग 1 सप्ताह बाद हम लोग वो प्रोग्राम रख रहे हैं। उपस्थित है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी श्री आलोक बोस है, और हमारे जितने भी है कार्यकर्ता है हमारे साथ जो देते हैं, समाज सेवक जितने हैं वो है, जैसे प्रकाश राय है, नवाब जियादी है, सलीम दा है, विपिन दास है, मानव सिंह है, सभी मिलके हम लोग ये उद्योग लिए हैं। राजू सिंह। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीसर शीतल दास हनुमान मंदिर में जोड़ा शिव मंदिर के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में कुल 151 महिलाओं तथा युवतियों ने हिस्सा लिया। रानीसर शीतल दास हनुमान मंदिर से जुड़ा शिव मंदिर के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा शीतल दास डांगा कदम डांगा होते हुए रानीसर जोड़ा शिव मंदिर पहुंची, जहां से कलश लेकर वापस हनुमान मंदिर प्रांगण में लाया गया। इस कलश यात्रा में कुल 151 महिलाओं तथा युवतियों ने हिस्सा लिया। जल लाने के पश्चात काफी धूमधाम तरीके से मंदिर में पूजा अर्चना यज्ञ पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर टीएमसी के जिला अध्यक्ष रुपेश यादव, साधन सिंह, कमेटी के अध्यक्ष गोपाल सिंह, सेक्रेटरी देवेंद्र राम, छोटे लाल पासवान, सुरेंद्र राम कहार, पवन उपाध्याय, सिंहासन पासवान सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित थे। क्या बोलोगे?
এই মুহূর্তে রয়েছি রানী সাহেরের শীতল দাস এরিয়া শিব মন্দিরের সামনে, যেখানে এই শিব মন্দিরের আজকে ৪র্থতম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ইতিমধ্যে একটা কলস যাত্রা এখনই শুরু হয়ে গেছে এবং এই কলস যাত্রা শীতল দাস এরিয়া হয়ে কদমডাঙ্গা এবং জোড়া শিব মন্দিরের ওখান থেকে জল তুলে পুনরায় আবার ফিরে আসবে এখানে। এই কলস যাত্রাকে ঘিরে কি অনুষ্ঠানের কর্মসূচি রয়েছে আসুন আমরা কথা বলে নিই কমিটির সদস্যদের সাথে। সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। कलश यात्रा में शामिल हुए ये शीतल दास मंदिर का शिव मंदिर का स्थापना प्रतिष्ठा दिवस का चौथा साल और ये मैसेज सर्वधर्म समभाव जो हमारा भारतीय संस्कृति है, ये इसी मैसेज के साथ हम लोग इस रानीसर इलाका का पूरा परिक्रमा किए कलश यात्रा के साथ। सुख शांति से रहे, समृद्धि से रहे इलाका का वासी, इसी कामना के साथ हम लोग परिक्रमा किए और सौहार्द बना रहे, हमारा इलाका शांति में रहे, सुख में रहे, यही मैसेज है। आज जो है कलश यात्रा के माध्यम से पूरे इलाके की भ्रमण करते हुए हम लोग जो है आज आरंभ हुआ है पूजा पाठ का, आज शुभारंभ है और कल से जो है 24 घंटा अखंड हरि कीर्तन चलेगा। इसके बाद हम लोग का प्रसाद वितरण प्रोग्राम है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित होते हैं और काफ़ी सभी लोग यहाँ पर पहुंचकर मेला जो हम लोग का कई साल से मेला हम लोग का यहाँ पर लग रहा है, करीब 4 साल से हम लोग जो है मेला का भी आयोजन करते आ रहे हैं। सभी दर्शनार्थी यहाँ पहुँचते हैं और शिव मंदिर का भी दर्शन करते हैं, हनुमान मंदिर का भी दर्शन करते हैं और सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ में मेला का भी आनंद उठाते हैं। कलश यात्रा का रूट क्या थी एवं कहाँ से पानी उठा? आपका कलश यात्रा बजरंगबली मंदिर से आरंभ होते हुए शीतलदास, कदमडांगा, आपका रानीसर मोड़, राजा काटा होते हुए पुनः फिर जो है आपका हनुमान मंदिर में पहुँचे हैं। जोड़ा मंदिर से हाँ, जोड़ा मंदिर में हम लोग जो है जल उठाते हैं और उसके बाद इस परिक्रमा को करते हुए सारे इलाके के जो भक्तजन हैं सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर भगवान से हम लोग यही कामना करते हैं कि हे भगवान सभी का सुख शांति समृद्धि धन संपदा से भरी रहे। यही कामनाओं के साथ सारे भक्तजन यहाँ उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपका नाम बताएं। सदन कुमार सिंह। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर स्टील प्लांट में एक श्रमिक की मौत को लेकर कारखाना परिसर में तनाव बढ़ गया। मृतक की पहचान 48 वर्षीय शेख समीउद्दीन के रूप में की गई। आपको बता दें कि शेख समीउद्दीन एक जैक ऑपरेटर के रूप में कारखाने में काम करता था। दुर्गापुर स्टील प्लांट में एक श्रमिक की मौत को लेकर कारखाना परिसर में तनाव बढ़ गया। मृतक की पहचान 48 वर्षीय शेख समीउद्दीन के रूप में की गई। आपको बता दें कि शेख समीउद्दीन एक जैक ऑपरेटर के रूप में काम करता था एवं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शेख समीउद्दीन जैक हैमर को रविवार लगभग 11 बजे मौके पर ही कुचल दिया गया था। कुछ श्रमिकों ने शिकायत की है कि सुरक्षा की कमी के कारण ये मौतें हो रही है, जबकि एक ही घटना बार बार दोहराई जा रही है तो कार्यकर्ता नाराज हो गए। INTTUC नेता प्रभात चैटर्जी मौके पर गए। उन्होंने कारखाने के अधिकारियों को श्रमिक की सुरक्षा को तुरंत बढ़ाने के लिए कहा, यह कहते हुए कि कारखाने के अधिकारियों की सुरक्षा आज से बढ़ाई जाएगी एवं एक अधिकारी को 50 श्रमिकों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि मृतक श्रमिक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। शव को कब्जे में लेकर दुर्गापुर स्टील प्लांट अस्पताल ले जाया गया। एक्चुअली शेख सामीउद्दीन ওখানে কাজ করত, ওই যে কি ওটা জ্যাক অপারেটর হিসেবে। জ্যাক অপারেটর হিসেবে ওরা কাজ করতো উনি, এবং ওই কাজ করতে গিয়ে দেহের যে ভারসাম্য সেটাকে সে রাখতে পারেনি এবং হ্যামারের তো একটা জ্যাক হ্যামারের তো একটা ওজন থাকে ভালো, সেটাও রাখতে পারেনি। সেই কারণে সে যে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়ে সে কিন্তু মারা গিয়েছে। ম্যানেজমেন্টের গাফিলতি রয়েছে সেখানে, সেফটি ম্যানেজমেন্টের গাফিলতি বলতে আমি এটাকেই বলতে চাই যে ওইখানে কাজ করার যে জায়গাটা আমরা ওনারা বিস্তারিতভাবে আমাদেরকে বললেন, সেখানে উচিত ছিল শেখ সামিউদ্দিনের কে একটা বেল্ট কোমরে সেফটি বেল্ট, যেটা সেই সেফটি বেল্টটাকে বেঁধে তাকে কাজ করতে বলা উচিত ছিল। সেটার ল্যাক অফ সেফটি যেটা বলে, সেই ল্যাক অফ সেফটি কিন্তু তারা বলেছেন যে হ্যাঁ এটা আমরা দেখিনি, তাই তো এটা আমরা দেখিনি। আপনারা কি দাবি জানাচ্ছেন এখন? আমরা পরিষ্কার দাবি জানিয়েছি এবং কর্তৃপক্ষ সেই দাবি মেনে নিয়েছে। একটা দাবি হচ্ছে
অবিলম্বে ইনকোয়ারি কমিটি করে কেন লোকটা ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেল সেটাকে তার রিপোর্ট আমাদের ইউনিয়নের হাতে তুলে দিতে হবে। 2 নম্বর দাবি হচ্ছে যে তার পরিবার, আমরা শেখ সামিউদ্দিনকে আমরা ফেরত দিতে পারবো না, ফিরিয়ে দিতে পারবো না, কিন্তু তার পরিবারের যাতে কোনো রকম কোনো না কষ্ট হয় তার জন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার একজন ডিপেন্ডেন্টকে চাকরি দিতে হবে, সেটা কিন্তু তারা মেনে নিয়েছেন। এবং আজ থেকেই যে প্রসেস দরকার সেই প্রসেস তারা শুরু করবেন, এটা তিনি বলেছেন। এবং বলেছি যে আপনারা যেটা ঠিক হয়েছে যে 50 জন যদি কেউ কাজ করে সেখানে একজন সেফটি সুপারভাইজার, সেটা সেফটির যে সিজিএম ইনচার্জ মিস্টার নন্দী এবং মিস্টার তেওয়ারি বললেন যে 50 জনে একজন সেফটি সুপারভাইজার থাকা দরকার। অথচ দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে সেই সেফটি সুপারভাইজার নেই, যে সুপারভাইজার সেই সব করে। তো আমরা বলেছি সেটাকেও তাড়াতাড়ি লাগু করার জন্য, এবং সেগুলো তারা মেনে নিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ, ম্যানেজমেন্ট আমাদের সাথে অস্বীকার করার কিছু নেই, তারাও ব্যথিত, তারাও দুঃখিত, এবং তারা আমাদের সাথে আমরা যেগুলো বলেছি সেগুলো সবই তারা মেনে নিয়েছে। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रविवार पश्चिम बर्धमान जिला के जामुड़िया ब्लॉक के दलदली एथलेटिक्स क्लब की ओर से डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले मुख्य अतिथियों ने मैदान में उतरकर वॉलीबॉल का उद्घाटन किया। रविवार पश्चिम बर्धमान जिला के जामुड़िया ब्लॉक के दलदली एथलेटिक्स क्लब की ओर से डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस नेता तथा वशिष्ठ समाज सेवी तरुण राय, चिचुड़िया ग्राम पंचायत के प्रधान विश्वनाथ सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पहले मुख्य अतिथियों ने मैदान में उतरकर वॉलीबॉल खेल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथियों के साथ साथ सौम्यदीप्तो रॉय, भक्ति चक्रवर्ती सहित अन्य विशिष्ट गण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान तरुण राय ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए आयोजक संस्था को काफी धन्यवाद जताते हुए उन्होंने कहा कि आजकल के युवक तथा युवती ज्यादातर कंप्यूटर तथा इंडोर गेम को लेकर ही व्यस्त रहते हैं, परंतु शरीर एवं मन के विकास के लिए परिश्रम करने वाले खेल की अति आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के उपरांत अनेक गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण किया गया। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन क्लब के संपादक मांतो चक्रवर्ती द्वारा किया गया। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে, যারা কম্বল গ্রহণ করেছেন। যে সমস্ত মায়েরা, দাদারা, যাদের খুব অসুবিধা তারা আস্তে আস্তে বাড়ি যেতে পারেন, যাদের খুব অসুবিধা নেই তারা থাকতে পারেন। আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম, যেটা ভালো লাগবে আপনারা সেটা করতে পারেন। আর বাকি আমরা যারা আছি তারা একটু কষ্ট করে থাকি। যে সমস্ত মায়েরা এবং বাবারা যারা তার মধ্যে দিয়ে চলে, আমার চিচুড়িয়া গ্রামে আসতে হবে, ভোরবেলায় উঠে চান পুজো সেরে চিচুড়িয়া গ্রামে চলে এসেছি। আর আজকের একটা আনন্দের ব্যাপার, আমাকে খবরটা দেখলাম চোখের সামনে। যে কোনো প্রোগ্রামে আমি আমন্ত্রণ, মানে একটা ফোনের অপেক্ষায়। এই মাটির সঙ্গে আমার শিকড় কত দূরে গেছে আমি জানি না, কিন্তু আজকে দেখলাম চিচুড়িয়া গ্রামের ছেলেরা এত সুন্দর ভলিবল খেলছে। আগামী দিনে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবে, আগামী দিনে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এবং চিচুড়িয়া গ্রামে যে সংস্কৃতি, প্রত্যেকটি গ্রামে, প্রত্যেকটি শহরে সেই সংস্কৃতি নিয়ে যদি এগিয়ে যায়, আমার মনে হয় রাজ্য ভালো থাকবে, দেশ ভালো থাকবে।
চিচিরা গ্রামকে রোল মডেল করা উচিত। সরকারের পক্ষ থেকে অনেক কর্মসূচি দেখি, কোথাও কোথাও বাধ্যবাধকতা থাকে, কিন্তু আমরা চলার পথে সত্যটাকে সত্য বলি, মিথ্যাটাকে মিথ্যা বলি। কিন্তু আমার মনে হয় চিচিরা গ্রামের অনেক তাপ উত্তাপের মধ্যে দিয়েও সমাজসেবা কাজে তারা ব্রতী হন, খেলাধুলাকে এগিয়ে নিয়ে যান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভালোবাসা যে আমি পেয়েছি, আগামী দিনে আমি মঙ্গলময় থেকে প্রার্থনা করব এই গ্রাম পশ্চিমবাংলার রোল মডেল হোক। এই গ্রামের যুবক, এই গ্রামের বৃদ্ধ যারাই আছে না কেন, তারাই পথ থাকাবে আগামী দিনে নতুন সূর্য উদয়ের জন্য। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, ভারতবর্ষকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে, বাংলাকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে। বাংলা এগিয়ে যাবে খেলাধুলায়, বাংলা এগিয়ে যাবে সংস্কৃতির দিকে। এই সংস্কৃতি কৃষ্টি রক্ষা করতে বাংলা এই যুবকদের প্রয়োজন আছে। তাই খেলা খুব সুন্দর হচ্ছিল, বেশি কথা বলবো না। এখানে প্রধান থেকে শুরু করে ভক্তিদা, সমুদ্র তো আমার সঙ্গে এসছেন, অনেক পঞ্চায়েতের কর্তা ব্যক্তিরা রয়েছেন এখানে, অনেক দায়িত্ব তাদের। কিন্তু আগামী দিনে সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে। ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে থাকবে, এই দায়িত্ব প্রত্যেককে নিতে হবে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले लेंगे छोटा सा রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा, मैदा, सूजी, बेसन, छातु और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www
globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसे इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। के पड़ोसी कोलियरी गोलाई में जीवन बीमा निगम रानीगंज शाखा के नए प्रीमियम पॉइंट कार्यालय का उद्घाटन LIC के सीनियर DM मनोरंजन दास ने फीता काट कर। আমাদের জীবন হচ্ছে অনসর্টন। এই জীবন যখন অনসর্টন, তখন ফ্যামিলির জন্য কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি দেওয়াটা LICর ছিল প্রথম কর্তব্য। ওই জন্য এখানে গ্রামাঞ্চলে হোক আরও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে LIC তার নিজের অফিস করে এজেন্টকে এম্পাওয়ারমেন্ট করেছে অফিস করার জন্য এবং বিমা দেওয়ার জন্য। এবং এই 700 কোটি ক্লেম যখন পেমেন্ট হয়েছে, আরও একটি কথা আমি বলতে চাই, আরও এরকম আরও 150 কোটি ক্লেম আমরা পেমেন্ট করতে পারছি না, এই কারণে যে আমার কাছে পলিসি হোল্ডারেরও যে ব্যাঙ্ক ডিটেলস দরকার, ওই ব্যাঙ্ক ডিটেলস আমার কাছে আসছে না। কারণ LICর সংকল্প এটা LIC নিয়েছে এবং আমার অফিস মধ্যে চেষ্টা করছে যে প্রতি মানুষকে কন্ট্যাক্ট করে ওনার বাড়ি গিয়ে আমার এজেন্ট উপরে মধ্যে প্রেসার দেওয়া হচ্ছে, তোমার যতজন পলিসি হোল্ডার সবারও ব্যাঙ্ক ডিটেলস যত তাড়াতাড়ি অফিসে জমা করুন, মোবাইল নম্বর দিন, তাহলে আমরা পুলিশের লোকে কন্ট্যাক্ট করতে পারি। এর ব্যাপার হচ্ছে, আমি শ্রী বরণ পাল। আমি আজ প্রায় 20-21 বছর এজেন্সি লাইনে আছি। আমি এই এজেন্সির ব্যাপারে পাবলিককে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছি, পাবলিককে সেবা দিয়ে যাচ্ছি। আর এখানে এই দপ্তর খোলা মেন কারণ হচ্ছে এখানে একটা প্রিমিয়াম পয়েন্ট করা হয়েছে, এটা রিওপেনিং করা হলো। প্রিমিয়াম পয়েন্টের ক্ষেত্রে এই এলাকা আশেপাশে যেটা যে পলাশী গ্রাম, কল্যাণ গ্রাম, ডানটাটি গ্রাম, জোরজনিয়া গ্রাম, কেন্দা গ্রাম, জামবাদ, এইসব এলাকার মানুষজন এই প্রিমিয়ামের জন্য আর অফিস ব্রাঞ্চে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এখান থেকে অফিসে যাবতীয় কাজকর্ম হবে এবং প্রিমিয়াম জমা করা যাবে। এখান থেকে লোন বা নতুন পলিসি বা আদার্স যে কোনো পলিসির ব্যাপারে কত কী পাবে তার সমস্ত কিছু স্ট্যাটাস এখান থেকে সার্ভিস দেওয়া যাবে। এই করোনা কালের জন্য কোনো বিশেষ রকম ভাবনা চিন্তা আপনারা রেখেছেন? এই করোনা কালের মধ্যেও আমি MDRT অলরেডি হয়ে গেছি এবং পাবলিক আমাকে এতটাই পাবলিকের সেবা দিতে পেরেছি বা আপনাদের পাবলিকের সহযোগিতায় আমি অনেকটা উপরে উঠে এসেছি। এই পলিসি প্রিমিয়াম দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা কি কোনো রকম কোনো সুযোগ দিচ্ছেন? অবশ্যই সুযোগ দিচ্ছি। এখন একটা স্পেশাল রিভাইভাল ক্যাম্পেইন চলছে ব্রাঞ্চ থেকে। এই স্পেশাল রিভাইভাল ক্যাম্পেইনে কিছু
আপনার নেট ফির উপর পার্সেন্টেজ রিবেট আছে ছাড় আছে। আপনার পরিচয় দেবেন? আমার পরিচয় যে আমি শ্রী বরুণ বর্ণপাল, রানী ব্রাঞ্চের LIC एजेंट। किया अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट PV न्यूज। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अंतर्गत चाच विक्टोरिया एरिया 12 अधीन दही बॉडी कोलियरी में कार्यरत सहायक बिजली अभियंता 30 वर्षीय विपिन कुमार ने ओल्ड GT रोड स्थित अपने किराए के घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। बराकर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अंतर्गत चाच विक्टोरिया एरिया 12 अधीन दही बॉडी कोलियरी में कार्यरत सहायक बिजली अभियंता विपिन कुमार ओल्ड GT रोड स्थित अपने किराए के मकान में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना के संबंध में कोलियरी मैनेजर उमेश चंद्र मंडल ने बताया कि मृतक की उम्र 30 वर्ष है और सन 2017 में पहली ज्वाइनिंग एरिया 12 में हुई थी। मृतक काफी मिलनसार और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान और ईमानदार था। श्री मंडल ने बताया कि उक्त मकान में वह अकेले रहता था और उनका भोजन बनाने और घर की साफ सफाई के लिए नौकरानी आती थी और आज सुबह जब नौकरानी आई तो दरवाज़ा न खुलने पर वो वापस लौट गई। उसके बाद फिर वो दोबारा आई और दरवाज़ा न खुलने पर उसने स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी बराकर फाड़ी प्रभारी रविंद्र कुमार दुलई को दी। उन्होंने घटनास्थल पर आकर दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो मृतक पंखे से लटका हुआ था। उक्त घटना की सूचना BCCL एरिया 12 के अधिकारियों के मिलने पर कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। दामगोड़िया कोलियरी मैनेजर धर्मेंद्र तिवारी, PO सुमंतो रॉय, मुकेश कुमार, NK सिंह, UC मंडल, SK राय के अलावा TMC नेता सुब्रतो बादुही सहित BCCL के कई अधिकारी पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार मृतक करीबन 1 साल पहले शादी हुई थी और उसका 4 माह का एक पुत्र था। अधिकारियों ने उसके परिवार वालों को घटना की सूचना दी। पुलिस ने बॉडी को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल महकमा अस्पताल भेज दिया। कब पता चला आप लोगों की उन्होंने सुसाइड कर लिया? 12:30 बजे हमको पता चला कुलेरी में कि ऐसा हुआ है, दरवाज़ा खोल नहीं रहे हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि सुसाइड हुआ है। पुलिस आई, दरवाज़ा खोल करके और उसके बाद देखी कि हाँ सुसाइड का केस है। अभी पोस्टमार्टम के लिए गया है। वो वहाँ काम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो सुसाइड करने वाले लोग हैं? आप बिल्कुल नहीं, पूरी तरह कल तक शाम तक बात हुई है। कुलेरी का पूरा लोड भी ले रहे थे, कोई सिम्टम भी नज़र नहीं आया, कोई टेंशन हो कि इस तरह का काम। किस तरह के लोग थे? बहुत अच्छे, काफ़ी डायनेमिक। उनके घर वालों को सूचना दिया गया इसका लेकर के? कहाँ के रहने वाले थे? रहने वाले राजस्थान के हैं बेसिकली और उनके फादर शायद यूपी में है, कहीं सेटल्ड हैं। अच्छी तरह पता हमें नहीं है, लेकिन यूपी में है कहीं सेटल। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि उनकी मिसेस डॉक्टर हैं, लखनऊ की हैं और डॉक्टर हैं और हाल ही में यूपी में ही ज्वाइन करने वाली थी या ज्वाइन कर चुकी है शायद मेडिकल ऑफिसर। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट PV न्यूज। आसनसोल नगर निगम के द्वारा रविवार स्टेडियम अपग्रेडेशन का कार्य शुरू किया गया। इस मौके पर राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक, अड्डा के चेयरमैन तापस बैनर्जी, नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी, प्रशासक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে হারান নস্করকে দেওয়া হলো। দীর্ঘ 25-30 বছর এই স্টেডিয়ামে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছে হারান ছাড়া এই স্টেডিয়ামও আমাদের কিন্তু অর্ধেক অন্ধকার। ঠিক আছে, আজকের এই শুভ সন্ধিক্ষণে এই শুভারম্ভ আমাদের ফলক উন্মোচনের কাজ আমরা দেখছি। বললেন আমরা চেষ্টা করছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করছেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন দিশা দেখাবার, মলয় ঘটক চেষ্টা করছেন, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করছেন আসানসোলকে নতুনভাবে চেষ্টা করার। তা আপনাদের সহযোগিতা দীর্ঘদিন ধরে ছিল, আপনাদের ইচ্ছা ছিল, আপনাদের প্রচেষ্টা রয়েছে যে বিভিন্ন রকমভাবে মানুষকে আমরা কিভাবে সেবা দেব। এবং ক্রীড়া আজকে প্রায় যে কথাটা বলছিল অভিজিৎ ঘোষ, ক্রীড়া প্রায় উঠেই গিয়েছিল। নতুনভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আসানসোল সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিভাবে আবার ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসে তার জন্য ভাবনা চিন্তা করছে। আমরা যখন বিগত দিনে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমরা কিন্তু খেলাধুলার ব্যাপারে মানে অনেক সরঞ্জাম আমরা খেলাধুলার জন্য দিয়েছি প্রত্যেকটি ক্লাবকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2 লক্ষ, 1 লক্ষ, 3 লক্ষ, 5 লক্ষ করে
প্রত্যেকটি ক্লাবকে পশ্চিমবঙ্গে যত রেজিস্টার্ড ক্লাব আছে যারা খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত আছে প্রত্যেককে দিয়েছে। বিগত দিনে কোনো সরকার, ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যে কোনো মুখ্যমন্ত্রী এই কাজটা করে দেখাতে পারেনি। আমরা চাই আপনারা আমাদের সমর্থক করুন। আমরা আগামী দিনে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যে নতুন চিন্তা ভাবনা আমরা করেছি এই স্টেডিয়াম নিয়ে, সেই নতুন চিন্তা ভাবনা আপনাদের হাত ধরেই আমরা রূপদান করব। এই কটি কথা বলে সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। যারা দিয়ে আজকে উদ্বোধন হবে, সর্বোপরি ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজন আছেন যারা সারা বছর মাঠে ঘাটে খেলা নিয়েই শুরু থাকে, তাদের ইন্টারেস্ট শুধু খেলা নিয়ে, কোথায় স্টেডিয়াম ডেভেলপমেন্ট করা যাবে, কোথায় খেলার মাঠ ডেভেলপ করা যাবে, এটা খুব ভালো দিক আর কি। যে মানুষ যে কাজের সঙ্গে যুক্ত সে মানুষ যদি সেইখানে থাকে তবেই সেই ব্যবস্থাটা কিন্তু উন্নতি হয়। আমাদের অবনতির কারণ কি? আমি জীবনে লাথি মারলাম না, আমি ফুটবলে একটা হত্যাকর্তা হয়ে গেলাম। আমি জীবনে পাহাড়ে চাপলাম না, আমি পাহাড়ে হত্যাকর্তা হয়ে গেলাম। এই করেই ডুবে আর কি। তো যাই হোক, আপনারা আছেন সেসব যারা মাঠ বোঝেন, খেলা বোঝেন, স্পোর্টসম্যানের স্পিরিট বোঝেন, এবং আমরা সময় মতো আমাদের সাধ্য মতো আপনাদের পাশে দাঁড়াই। এই যে অভিজিৎ আর অমর বললো, এখানে সত্যি কথা যে আসানসোল এবং বার্নপুর মিলিয়ে প্রায় 100টা ক্লাবকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে অনুদান দেওয়া হয়েছে। আমরা কিন্তু মাধ্যম, ফর্ম এনে আমরা দিয়েছি কলকাতা থেকে, এবং ফর্ম লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত আমরা জমা করেছি। খালি চেক নিতে অর্গানাইজেশনগুলো গেছে। এবারেই খালি আমরা বললাম ভাই, যারা অ্যাটলিস্ট আমাদের দক্ষিণ বিধানসভায় যে ভাই তোমরা নিজেরা জমা দিয়েছো, সবাই প্রত্যেকে গেছে। তার মধ্যে যেমন মাউন্টেন লাভার অ্যাসোসিয়েশন, পিকাস, এমনি অনেক মহারাষ্ট্র অর্গানাইজেশন, অনেক ক্লাব আছে, অনেক লাইব্রেরি আছে যারা মানে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে আছে, তারা পড়াশোনাকে সেরকম অনেক ক্লাবকে দেওয়া হয়েছে। তো যাই হোক, তার মধ্যে আমরা চাই যে আর্থিক অনুদানটা সরকারের কাছে পেও, তাদের কিছু করতে হবে না, মিছিল করতে হবে না, মিটিং করতে হবে না, মলয়গড়কে ভোট দাও বলতে হবে না, তাপস মিলেকে হাত শক্ত করে বলতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না। ওরা খালি মাঠটাকে শক্ত করুক, খেলাধুলা শক্ত করুক, নতুন ছেলে মেয়ে তৈরি করুক, তাদেরকে মাঠমুখী করুক, তাহলেই আমাদের পারপাস সার্ভ হবে, পরবর্তী প্রজন্ম সুস্থ হবে, স্বাভাবিক হবে, সুন্দর হবে। এইটুকু বলে আজকে যে ব্যাপারটা করা হচ্ছে, আমি খালি কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ যাদেরকে বলবো যেন যারা চাইবে তাদের জন্য আইনটা সরলীকরণ হয়, যে 25 বার একবার এডিএম এর কাছে, একবার কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের কাছে, একবার অভিজিৎ কটকের কাছে, এই 25 বার তাদের ঘোরাবেন না, ওয়ান উইন্ডো করে দেবেন। আপনার সবাইকে চেনেন, কে ধান্দা করতে আসছে, কে খেলার জন্য আসছে। আসানসোল শহর ছোট্ট শহর, সবাই সবাইকে ব্যক্তিগত চেনে। আপনার ঠিকুজি কুচি আমি জানি, আমার ঠিকুজি কুচি আপনি জানেন। শুনুন, আপনাদের চিনতে কোনো অসুবিধা নেই, জানতে অসুবিধা নেই। যারা সত্যিকারে খেলার জন্য করবে তাদের জন্য সরলীকরণ করে আর্থিক বোঝাটা কমিয়ে সেটা আপনারা করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। সকলকে ধন্যবাদ। আরেকবার আমাদের আধিকারিক সাহেব। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। দায়িত্ব নেবার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই এই স্টেডিয়াম যাতে সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে, যেগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ সেগুলো যাতে শুরু করা যায়, তার জন্য তিনি পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং আজকে তার শুভারম্ভ হবে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো কাজ শেষ হয়ে যাবে। এই স্টেডিয়ামের সঙ্গে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনেক দিন ধরেই যুক্ত, কারণ আমি নিজেও একসময় খেলাধুলা করেছি। আমাদের কাউন্সিলর শ্যাম সোরেনও ফুটবল খেলতো, বাবরও খেলতো। তো খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত অভিজিৎও খেলতো, অমরও খেলতো, হয়তো অমরও খেলতো। তাই সবাই একটা সময় থাকে যখন খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিন্তু একটা কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে দীর্ঘ 34 বছর আমাদের একটা রাজত্ব আমরা এই রাজ্যে পের করে এসেছি, যে সময়ে কিন্তু খেলাধুলাটা আস্তে আস্তে পড়াশোনা প্রায় উঠে যাচ্ছিল। 2011-তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পরে তিনি সমস্ত বিষয়ে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলার যাতে উন্নতি করা যায় তার জন্য প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যে রেজিস্টার্ড ক্লাব যত আছে তাদেরকে 2 লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার জন্য একটা স্কিম তৈরি করেন, এবং ইতিমধ্যে হাজারো ক্লাব সারা পশ্চিমবঙ্গে এই টাকা পেয়েছে। এবং টাকা পাওয়ার ফলে সেই সমস্ত ক্লাবে কিন্তু খেলাধুলার যে উন্নয়ন অনেকটা কিন্তু আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি, লক্ষ্য করেছি হয়েছে। আগে টুর্নামেন্টগুলো হতো না, প্র্যাকটিস হতো না, কোনো কোচিং হতো না বহু জায়গাতে, কিন্তু খেলাধুলার কোচিং টুর্নামেন্ট বিগত 5, 7, 10 বছর ধরে কিন্তু ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এইবারেও আমরা অনেক ক্লাবকে, বিধায়ক হিসেবে আমি তাপসদা, এবারেও অনেক ক্লাবের জন্য রেকমেন্ডেশন করে আমরা জমা দিয়েছি। সেগুলো হয়তো আগামী কিছুদিনের মধ্যে তারা পেয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে এই স্টেডিয়ামের অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ অবস্থায় ছিল।
বাউন্ডারি ওয়ালগুলো ভেঙে যাচ্ছিল। এখনও আমাদের পিছনে যে পুরনো স্ট্রাকচার, সেই স্ট্রাকচারটার অবস্থা যে খুব ভালো তা নয়, কিন্তু আমি যেটুকু খবর নিলাম যে যেটার প্রথম প্রয়োজন যে ড্রেনেজ, দেখো খেলাধুলার মাঠের সবথেকে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে ড্রেনেজ। মাঠের জলটা যাতে সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায়, ক্রিকেটই বলুন ফুটবলই বলুন, মাঠটাকে শুকনো রাখতে হয়। সেই ড্রেনেজ সিস্টেম, এই পিছনের যে স্ট্রাকচার তার রিপেয়ারিং, এছাড়াও এখানে একটা বাথরুমের দরকার, কমন ল্যাট্রিন বাথরুম, সেই সমস্ত তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে এবং আগামী দিনে আরও ভালোভাবে যাতে স্টেডিয়ামটাকে গড়ে তোলা যায় তার পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নিয়েছে এবং সেটাও ইতিমধ্যেই প্ল্যান, ড্রয়িং, এস্টিমেট সমস্ত কিছু হয়ে গেছে। আমাদেরকে অডিও ভিজুয়ালভাবে দেখানো হয়েছে, সেগুলো আমরা বলেছি যে এটা খুব সুন্দর হবে, হয়তো সেই কাজও কিছুদিনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। তাই আসানসোলে খেলাধুলার অগ্রগতি হোক, এটা আমরা চাই। কারণ আসানসোল থেকে বহুদিন আমাদের রাজ্য স্তর বা জাতীয় স্তরে আমাদের কোনো ক্ষেত্রেই ফুটবল বলুন, ক্রিকেট বলুন, অ্যাথলেটিক বলুন, আমরা পাঠাতে পারছি না। যে কোনো আসানসোলের ছেলে বেঙ্গল ব্লেজার পরবে বা ইন্ডিয়ার ব্লেজার পরবে, তাহলে তার গর্বের থেকেও আমাদের গর্ব অনেক বেশি হবে। তো সেটা করতে গেলে যে কাজ অমরের নেতৃত্বে কর্পোরেশন করছে সেটাকে করতে হবে। আমরাও ব্যক্তিগতভাবে অনেক প্রচেষ্টা করে সেন্ডেলেতে একটা স্টেডিয়াম তৈরি চেষ্টা করছি। সেখানে মাঠ হয়েছে, ঘেরা হয়েছে, গ্যালারি খানিকটা হয়েছে, হয়তো সেটাও আগামী দিনে সেটাও একটা ভালো স্টেডিয়াম তৈরি হবে। এবং আসানসোলে যদি এই ধরনের স্টেডিয়াম আমরা কয়েকটা করতে পারি, তাহলে আগামী দিনে কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা এই খেলাধুলার ক্ষেত্রে অন্তপক্ষে কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলার ক্ষেত্রে আমাদের শহরকেও আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আমি শুনলাম যে এখানে টেবিল টেনিসের জন্য বোর্ড অলরেডি নেওয়া হয়েছে, এখানে ব্যাডমিন্টন কোর্টও তৈরি হবে। তাই আউটডোরের সঙ্গে ইনডোর গেমসের যদি উন্নতি করা যায়, সেটাও আমাদের অগ্রগতি করতে হবে, দেখতে হবে। তবে আমরা গর্ব অনুভব করি যে আমাদের শহরে একটা রাইফেল ক্লাব আছে এবং সেই রাইফেল ক্লাবের যারা শুটিং করে তারা কিন্তু ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্ষেত্রেও আসানসোলকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই রাইফেল ক্লাবের সঙ্গেও আমি সরাসরিভাবে যুক্ত, রোজই আমরা যাই, আজকেও যাব। তো সেই রাইফেল ক্লাবেরও অগ্রগতি যাতে হয় আমরা চেষ্টা করেছি। আমি কিছুদিন আগে সেখানে একটা শুটিং রেঞ্জ তৈরি হয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের শুটিং রেঞ্জ, এবং তার এয়ার কন্ডিশন যাতে হয় আমি ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করে সেটাকে এয়ার কন্ডিশন করাচ্ছি। সেখানে এসি তৈরি হচ্ছে, আগামী দিনে সেটাও যাতে আসানসোলের গর্ব হয় সেই চেষ্টা চলছে। তাই আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত না করে আপনাদের সকলকে আজকে आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल जीटी रोड स्थित आसनसोल के ओके रोड जाने वाले ऑटो को आधिकारिक तौर पर नगर निगम के द्वारा अनुमति दिए जाने की मांग पर रविवार IMTT-UC परिवहन यूनियन के संयोजक राजू आलेवालिया के नेतृत्व में ऑटो चालकों ने प्रदर्शन आज किस लिए आप यहाँ पर एक काफ़ी पुराना ये ऑटो स्टैंड है, तो मेरे ख्याल से 40-45 साल ज़्यादा हो गया यहाँ पर ऑटो स्टैंड है। क्योंकि यहाँ से जो लोग ओके रोड तक जाते हैं रेल पार, तो वहाँ पर कोई दूसरा कोई साधन नहीं है, बस नहीं चलता है, मिनी बस नहीं चलता है, ये ऑटो ही एकमात्र साधन है जो लोगों की सेवा करता है। कई बार ऑटो स्टैंड का जो है, ऑटो स्टैंड के लिए इसके पहले जो थे कॉर्पोरेशन में चिट्ठी दिया गया है कि इसको जो है ऑटो स्टैंड नियुक्त किया जाए। और ये जो है हम लोग का जो यहाँ पर 65-70 लड़के जो बेकार युवक है, इस तरह से ऑटो चला के अपना संसार चलाते हैं तो और यात्रियों की सेवा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है इस स्टैंड को जो है ऑलरेडी ऑटो स्टैंड बोल के एक तो ऑथराइज दिया जाए। कई बार इसके पहले बोला गया, आप देख रहे हैं ना आसनसोल शहर में कोई ऑटो स्टैंड है नियुक्त। कसाई मोहल्ला एक ऑटो स्टैंड है, वो भी चित्रा के रहता है और ज़्यादातर गाड़ियाँ रोड पर रहती हैं। टैक्सी स्टैंड नहीं है आसनसोल शहर के अंदर में। कुल मिला के इसलिए जो नया हमारे प्रशासक आए हैं अमरनाथ चटर्जी, हम लोग जानते हैं कि इनके आने से मोटा मोटी जो यहाँ का जो समस्या है
हम लोगों ने उनको पहले ही बताया था और यहाँ की समस्या से रूबरू हैं, इसलिए हम लोग कल उनसे फिर मिलेंगे, उनसे हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा ओके रोड का जो ऑटो स्टैंड है, ये स्टैंड जो है इसको ऑथराइज किया जाए, क्योंकि ये 40-45 सालों से लोगों की सेवा देते आ रहा है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि प्रशासक जो है ये बेरोजगार युवकों को देखकर और लोगों को जो ओके रोड के जो रेल पर के जो वासी हैं उनकी माने सेवा के लिए प्रशासक जो है हम लोग को ये ऑटो स्टैंड जो है परमानेंटली जो है ऑटो स्टैंड को जो है ऑथराइज करेंगे। और इसी के लिए हम लोग जो है आज यहाँ पर जितने भी ड्राइवर हमारे ऑटो ड्राइवर हैं इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि रोड पर गाड़ी लगाने से जाम होता है और जाम होने से लोगों को परेशानी होती है। इसलिए ये एक तो परमानेंट ऑटो स्टैंड रहने से लोगों को और यात्रियों को सुविधा होगी कि ये ऑटो स्टैंड है, ओके रोड जाता है, तो उससे मोटा मोटी लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, आने जाने में उनको कोई तकलीफ भी नहीं होगी और रास्ता भी जाम मुक्त रहेगा। आपका नाम? राजू वाला INTPC आसनसोल। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक। घने कोहरे के कारण एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जीतू सिंह के स्मरण सभा के दौरान निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। मंदिर के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई। दुर्गापुर स्टील प्लांट में श्रमिक की मौत से तनाव का माहौल बना। एथलेटिक्स क्लब की ओर से डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए PV न्यूज। नमस्कार।